लोकंकर सेवक हिसाब से आम काम करवा ये भावना रखु मु ऑफिसर पूरा कोट टाई भिड़िकी बसी मु ऑफिसर आउ ये साधारण लोकटे आसी मोड़ी मोड़िया ना आम सरकार आसला विगत दिन में जो माने दुर्नीतिखोर ऑफिसर अधिकारी कर्मचारी तांको पाखरे केबे छिड़ा हेई नाहंती एवं से दुर्नीतिखोर आउ एक खराब खबर जे जो माने दुर्नीतिखोर आ जो मान को घर रेड होउची जो मान को नारे केस होउची 50% रु अधिक दंड विधान रो हार आज बढ़ी डिपार्टमेंट रो अधिकारी माने सचिव माने खोजिबे आमर से डिपार्टमेंट रो सेते बळे आपण माने किए चीफ इंजीनियर हो जाइथिबे किए आउ कौन से अवस्था को पड़े जाइथिबे किए भल चीफ इंजीनियर क्या करवा देख कार सीसीआर भल कौन ये सब सेते बळकु से भल मनुष्य खोजा चली ये या रिजेक्ट ताकू रिजेक्ट कर ये पारिबनी ये ये भल जे किंतु पारिबो नाही सी भल किंतु दुर्नीतिखोर एमती आसब कथा एणुक आमको भल मनीष हाँपाई आ सुनाम नापी ये समाज रे सम्मान सहित प्रतिष्ठित व्यक्ति हाँपाई हेले बहुत बड़ चैलेंज अच्छी आ से चैलेंज को आमे पार करिबा पारिबा ना यस आई कैन कहीं कहले नहीं तो कहीं थैंक यू एणु निश्चित भाव में मुझे परामर्श देवी एवं मो प्रथम परामर्श होची जे आमे चाकरी रे जॉइन करला परे आमे जने सेवक हिसाब रे जनसेवक हिसाब रे आमे पब्लिक रो सर्वेंट लोकंकर सेवक हिसाब रे आमे काम करवा ये भावना रखु मु ऑफिसर पूरा कोट टाई भिड़िकी बसी मु ऑफिसर आउ ये साधारण लोकटे आसी मोड़ी मोड़िया ना तांकरी पाई मु आज ये सीट रे बसी ये भावना रखिकी आपण माने जनसेवा काम करिवे बोली मु निश्चित भाव आपण मानकु ये कथा परामर्श मु देवी आउ ताहा होउछि आम भारतीय संस्कृतिर मूल मंत्र मानव सेवा ही माधव सेवा ये है मो प्रथम आपण मानकु परामर्श आ द्वितीय परामर्श होउछि जे सरकारी चाकरी निज पई निश्चित भाव एक प्रकार सामाजिक सुरक्षा आपण मानकु देई थाए अर्थनैतिक सुरक्षा भी देता है ये सामाजिक अर्थनैतिक सुरक्षा द्वारा ही आपण माने प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर समाज रे उभा हेबे काली भल मनीष हेबापी आपण माने निश्चित भाव में प्रयास करेंगे मोर पूरा विश्वास अच्छी यार निश्चित भाव में आपण माने सरकारंकर तृणमूल स्तर आपण माने ही चेहरा ये सरकार रो आचार व्यवहार जिते अफसर पाखर पाइबे लोक माने जाओ ये मोहन माझी सरकार बढ़िया सरकार भल अफसर देइचंती आसिले सांगे सांगे चियारे बसिया कहले पानी देले चा टिके देले आसीबार अभिप्राय पचारिले अरे मो काम हैला नहला मते सम्मान टिके मिला ये भावना को आपण माने रखिबा उचित सरकार का भावमूर्ति आपण माने ही से चेहरा एनु ए कथा को गुरुतर सह आपण माने विचार करिवे बोली निश्चित भाव में आपण मानकु परामर्श देवी सरकारंकर नीति योजना एवं कार्यक्रम को निष्ठार सहित आपण माने तुलेबे आउ ताहा आपण मानक हाथ रे ही अछि एवं सेथिरे कौन सी प्रकार राजनीतिक सामाजिक असुया भाव निज कार्य संपादन समय आसवा उचित नुहे आमे निश्चित भाव में सरकारंकर काम करिबा भल काम करिबा मु भल भाव अवगत अच्छी प्रत्येक व्यक्तिंकर निज निजर राजनैतिक विचार अच्छे किंतु सरकारी कार्य संपादन करने समय रे ताहा बाधक हवा स्मरणीय नुहे जदि सेमिति किसी सरकार दृष्टि को आसे तेबे सरकार केबे भी बरखास्त करिपरिबे नाही बर्दाश्त करिपरिबे नाही एणु आपण माने ठीक भाव में काम करिवे बोली मु आपण मानकु ये परामर्श आपण मानकु मु दउछि एणु सबुठार बड़ कथा होउछि जे उच्च पदपदवी कार्यरत अधिकारी जेभली भाव में अन्य मानकर पाई निजर कंडक्ट को लेकरी उदाहरण हेबा उचित जे से अधिकारी बहुत भल से आमको भल व्यवहार दियंती एवं ठीक समय कामटी करिकी आमको देले भगवान तुल्य ये प्रकार आपणकर कंडक्ट को आपण माने जगिबे बोली
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି। ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ଟିକେ କଡ଼ା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଅନେକ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ନେଲେ ସେପଟ ପଡ଼ିୟମ୍ରେ ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନେ କହିଗଲେ। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେସ୍ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ବିନା ଭୟରେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଆଜି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋର କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି OPSC ଏବଂ UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିକରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସାଧୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାମ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଛିଡ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ସାଥ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସାଧାରଣ ପିଅନଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା IAS ଅଫିସରଟେ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଏଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକରି ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେ କଥାକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଯାହା ଆମ ସରକାର ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସାଧୁତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବି ବୋଲି ଏଠି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଯାହା ଆମ ସରକାର ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏବେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଉଛି, 50% ଅଧିକ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର ଆଜି ବଢ଼ିଛି। ଥରେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଚାକିରି ତ ଯିବ, ତା ସହିତ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଅଧାରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି EE ସିଭିଲ୍ ପଦବୀରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେ ଏହାକୁ ସାଧୁତାର ସହିତ ଏହାକୁ ଆଜି ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାକୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ଆମର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯାଉଛନ୍ତି 2036 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଜନ ରଖିକି ଯାଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶରେ ସେ ଗ୍ରାମ ହେଉ ସେ ସହର ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ସେଥିରେ
जोड़ी होकर रहिब एवं समृद्ध करिबारे आपण मानकर बहुत बड़ भूमिका रहू ये प्रकार मु आशा रखी आज ये अवसर रे आपण आपण मानकर पितामाता परिवार वर्ग आपण मानकर अभिभावक जो माने भी आज आसी निश्चित भाव रे तांकु मध्य मु धन्यवाद दउची एवं आपण मानकर उज्जवल भविष्य कामना करुची। पुणी आउ थे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना सह धन्यवाद प्रदान करुची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। भारत माता की जय।